में वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक समाजसेवी, कई समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो अभी भी मैदान में उतर करके उसके खिलाफ आंदोलन पर उतर चुकी हैं। और आप देख सकते हैं काजीपाड़ा मोड़ से लेकर के सिकंदरुद्दौला के नेतृत्व में हावड़ा मैदान तक एक विशेष रैली निकाली गई है। और इसका एक ही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी द्वारा दिए गए बयानों के विरोध में। लोकसभा में कुछ दिन पहले ही वक्फ बिल पास हुआ था। इसे लेकर विपक्ष पार्टी विरोध कर रहे हैं। अब भी कई समाजसेवी संस्थाएं नए प्रतिबंध कर रही हैं। आज हावड़ा के काजीपाड़ा मोड़ से लेकर हावड़ा मैदान तक एक रैली निकाली गई। रैली में वक्फ बिल का विरोध किया गया। इस रैली को हावड़ा जिला सांस्कृतिक उन्नयन मंच की तरफ से आयोजन किया गया था। आइए सुनते हैं रैली में श्रीकांत ने क्या कुछ कहा। আজকের মিছিলটা আমাদের হয়েছে কিছুদিন আগে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা যেভাবে প্রকাশ্যে একটি সম্প্রদায়কে গালাগালি করেছে, উল্টোপাল্টা সম্প্রদায়ের নামে বলেছে, আমি মনে করি সেটা সাম্প্রদায়িক বিঘ্নিত হতে পারে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে। তার প্রতিবাদ করতে এবং আপনাদের বলছি প্রচুর অনেক দিন ধরে আমি ওনাকে চিনি, বিগত কয়েক বছর ধরে ওনাকে আমি চিনি। উনি একটা দুর্নীতিগ্রস্ত লোক। আজকে আমরা মিছিলে সেই দুর্নীতি প্রকাশ করব কিছুটা, তার পরবর্তীকালে আমরা পুরোপুরি প্রকাশ করব। আজকে আমরা কাজীপাড়া থেকে আমরা এখন হাওড়া ময়দান অবধি মিছিল নিয়ে যাব এবং এরপরে আমরা ওখান থেকে গাড়ি করে রাজভবন যাব। আমাদের রাজভবনে 3 জনের পারমিশন আছে, 3 জনকে আমরা রাজভবনে গিয়ে আমরা ডেপুটেশন দেবো এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং যেভাবে ওয়াকফ বিলকে এরা পাস করিয়েছে জোর জবরদস্তি করে, তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এই ডেপুটেশন দেবো। আর 500 মানুষ যাবে। हावड़ा से नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट।